Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya pili inayosema Le Grand Conflit, pambano kuu. Karibuni kwenye somo la kwanza, la guerre derrière toutes les guerres, vita inayosababisha vita zote. Verset à mémoriser, Apocalypse 12, 7 et 8. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Ufunuo 12 shairi la 7 na 8. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Ukiwa na swali, comment, changamoto yoyote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu hii ya WhatsApp ama hapa kwenye comment. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibuni ndugu yangu, mahali ulipo, tukukaribishe katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakaribisha kwenye siku ya vendredi ambayo ni siku ya approfondissement, réflexion et approfondissement. Kwa hivi kwenye somo la leo tutafanya kifupi kia somo na kuweka mkazo kwenye kujifunza zaidi kwa mambo fulani fulani ambayo yanakuwa na uhusiano na somo letu la leo. Tukumbushe tu ya kwamba somo tunakuwa kwenye robo ya pili na somo linalokuwa na kichwa kinachosema Le Grand Conflit ama pambano kuu. Le Grand Conflit ama pambano kuu. Contributeur principal anaitwa Mark Finley, na yeye ameandika vitabu vingi vya uamsho. Ameandika kitabu cha Revive Us Again na Ranime le Seigneur. Kwa wale ambao wanakaa huko Afrika, mnakumbuka kwa siku zilizopita, mwaka uliopita, aliendesha mikutano ya injili ambao tulikuwa tukifuata kwenye Hope Channel na mahali pengine. Watu wengi wamemjua sana kwa kazi anayoifanya. Basi ametusaidia tena, Mungu atatumika kupitia yale ambayo ametupatia mwongozo wa kujifunza Biblia ya robo hii. Kwa hivi kaa vizuri tunapotanguliza somo la leo. Mungu akubariki. Asante mpendwa, somo linakuwa na kichwa kinachosema Le Grand Conflit, na tunaanza kwenye somo la kwanza linalosema la guerre derrière toutes les guerres, vita inayosababisha vita zingine zote. Hii ndiyo somo la kwanza, vita inayosababisha vita zingine. Katika dunia hii tunayoipitia, tunaweza fikia kipindi unaona vita Ukraine, M23, mahali unapokaa kunatokea vita fulani fulani, mtu anakuja na kuchokoza na kutafuta kisiki ni kwale kwako. Ndiyo inakuwa ni migogoro na vita. Lakini kuna vita ambayo iko nyuma ya yale yote. Ni vita kati ya uzuri na ubaya, kati ya Yesu na Shetani. Na ni ile ndio tunaiita pambano kuu. Pambano kuu ambayo kanisa la Waadventista wa Sabato hata tunaiamini kuwa mojawapo wa mafundisho ya msingi ya kanisa, kwa sababu Waadventista wanaelewa ya kwamba tofauti na kanisa zingine zinakuwa na doktrini ambayo ni ya dhambi. Ndio sisi Waadventista badala ya kusema dhambi tu, tunaelewa katika mtazamo wa pambano kuu, doktrine ya dhambi kuiweka pembeni ya Grand Conflit itakuwa ni doktrini ambayo iko incomplete, nikisema haieleweki ama haitoshi. Ndio maana tunaelewa dhambi kupitia kwanza somo la msingi ambayo ni ya pambano kuu. Tunajua kwamba kulikuweko, Mungu aliumba mambo yote mazuri, dunia ilikuwa vizuri, mbinguni pazuri sana, lakini katika kiumbe mkatokea mambo fulani katika Lucifer. Kabla tuingie kwa undani, fungu la ukariri ni kwenye kile kitabu kia Ufunuo 12:7-8. Ufunuo 12:7-8 inasema, et il y eut guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut pas trouvée dans les ciels. Mikaeli na malaika zake wakapigana
kulikuwa vita huko mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na joka na malaika zake. Lakini joka na malaika zake hawakushinda na nafasi yao haikupatikana mbinguni, ndio wakatupwa. Na hapo ndipo tunaelewa vita ambayo tunaizungumzia ilianza namna gani. Akumbe ilianza mbinguni. Kwenye somo la juma hii imekuwa na somo kubwa tatu ama 3 thèmes principaux. Ya kwanza, le mal et les conflits cosmiques étaient nés dans un paradis parfait. Et ils se sont ensuite répandus sur la terre, prenant racine dans le cœur et l'esprit des agents moraux libres qui ont été créés à l'image de Dieu. Hiyo ndio somo kubwa ambalo tumelitosha kwenye fundisho ya juma hii. Tumeona ya kwamba zambi na pambano hii vilianza katika mbinguni, vilianzishwa huko mbinguni katika kiumbe ambayo kilikuwa ni malaika. Ezekiel na kile kitabu kia Histoire de la Rédemption inamueleza vizuri. Lucifer alikuwa ni nani? Alikuwa ni mkerubi ambaye aliumbwa vizuri sana, alikuwa anapendeza, alikuwa na akili, alikuwa mkamilifu katika njia zake zote. Okay. Lakini aliumbiwa na utajiri mwingine ambao ni uhuru wa kuchagua. Siku moja akawa na kiburi, akawa na uwivu, akatamani nafasi siyo yake, nafasi ya Mungu ndiye akaitamani ili kwamba iwe yake, na hapo alikuwa ameharibu mambo. Watu wengi wanajiuliza ilikuwa ni wakati gani hiyo dhambi kuanza. Mwandishi dada White kwenye Patriarche Prophète chapitre 3, hata kwenye somo hili partie approfondissement ku page 16 anasema, bien que nous ne sachions pas le moment où ce conflit cosmique avait eu lieu dans le ciel, nous croyons qu'il peut être daté avant la création d'Adam et Ève et qu'il était aussi historique que la chute de l'humanité dans le péché à l'instigation du même Satan. Nasema inawezekana kwamba hiyo dhambi ilianza huko zamani kabla ya uumbaji. Shetani Lucifero tayari alikuwa amemetre ya cause utaratibu wa Mungu. Alisema kwamba Mungu ni mtu asiyekuwa na haki. Kwa nini yeye tu ndiye aweke sheria mbinguni, aseme yeye pekee ndiye aabudiwe hivi na hivi, na vile vikaanza kuleta ndani mwake kinyongo, akasema no, sheria ya Mungu haina haki. Na hapo ndipo akaanza wivu na kiburi vikaanza ndani mwake. Hivi ulimwengu, ndio maana alipomuumba Adamu na Hawa akawaambia, ninawapea matunda yote, lakini kwa mti wa kujua mema na mabaya huyu msiguse, mtakapogusa mtafariki hakika. Kwa sababu alijua kwamba shetani alikuwa ameanza mambo yasiyofaa. Ndio tumeona kwamba hiyo ndio somo la kwanza, kujua kwamba dhambi ilianza huko mbinguni. Shetani alikuwa na uhuru wa kuchagua. Mungu hakumlazimisha kumwabudu. Mungu anataka ibada inayotoka moyoni, halazimishi mtu yeyote, hata wewe pia hakulazimishi. Shetani akaamua, Lucifer akaamua kiburi na wivu kukomaa ndani mwake, akadanganya, akaambukiza hata theluthi moja tieri ya malaika, nao walikuwa na uhuru wa kuchagua, wakakubali kufuata ngambo yake. Inaelezeka kwamba hata walimuendea wakamwambia kile unachokifanya si kizuri, hakukubali mpaka, kwa sababu Mungu hataki uchafu mbinguni, akamtupa. Nasi katika sayari yetu dunia mlikuwepo Adamu na Hawa, wakamkaribisha, wakakubali uongo wake na kukataa kuamini ukweli wa Mungu. Na hapo nao walikuwa na uhuru wa kuchagua. Mungu anaweka uhuru wa kuchagua hata ndani yako mpaka sasa. Unakuwa huru kuchagua kibaya ama kizuri. Na hapo tunakuwa katika pambano kuu. Somo lingine kubwa ambalo tumelipata kwenye somo la juma hii ni la conséquence ultime du mal et du péché et la rébellion contre Dieu et son royaume. Tuliona kwamba wakati shetani aliasi, ama na wakati Adamu na Hawa walipoasi, madhara yakatokea. Okay. Huko mbinguni ilibidi shetani Lucifer atupwe. Okay. Duniani hapa Adamu na Hawa ilibidi tuanze kuteseka, uchungu ukaja. Wasiwasi, magonjwa, yale yote ilikuwa ni matokeo ya dhambi. Vita tunazoziona mabaya yanayotufikia ni kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo ilimpokea siku moja shetani na imeleta madhara mengi. Hivi tubadilishe mtazamo wetu wa kuona mambo. Vita ikizuka ama chochote kikikufikia kibaya, sijui namna gani, elewa kwamba nyuma yake kuna pambano kati ya kizuri na kibaya. Hivi ni kwako na kwangu kuamua kuchagua mema.
Troisième leçon, deuxième thème imekuwa la conséquence ultime du mal et du péché et la rébellion contre Dieu et son royaume. Mara mwanadamu alipoamua kuasi mbinguni, shetani alipoamua kuasi mbinguni na mwanadamu alipoamua kuasi, mabaya yakatufikia. Troisième thème, la seule voie du salut et de l'enfin du conflit cosmique est la croix et la médiation de Christ par sa puissance créatrice et recréatrice. Sasa Yesu kwa upendo wake hakutuacha hivyo. Akaendelea kutafuta njia ya kutuokoa na akashuka kafa kwa ajili yetu. Na hiyo ndiyo njia pekee ambayo inaweza kutustahilisha tena ama kutuumba tena upya, kuturudisha kwa hiyo nafasi tuliyokuwa nayo ambayo tuliipoteza tulipoasi. Sasa mpendwa, katika somo hili tuelewe tena ya kwamba pasipo Yesu Kristo hatutaweza kustahili. Yesu amekufa kwa ajili yetu, ni kwetu kumpokea ili tustahili hapo mbinguni. Na kuna mambo fulani ambayo ni lazima tuyazingatie. Tuzingatie kwamba hiyo pambano kuu sio kwamba ni ya milele. Kuna siku itakuwa na mwisho. Ikiwa shetani ana mwanzo na dhambi na mwanzo, hivi kile kinachokuwa na mwanzo kina mwisho, karibuni mambo yote yatabadilika. Katika Yerusalemu mpya mambo yatakuwa mapya. Jambo la pili, tujue ya kwamba kizuri na kibaya haviambatani. Huwezi kumtumikia Mungu na kumtumikia shetani at the same time. Hivi kibaya na kizuri haviambatani. Jifunze kufanya mema tu na kuacha mabaya yoyote. Jambo la tatu, tuelewe ya kwamba tuna uhuru wa kuchagua. Dhambi ilianza katika paradiso, kwenye Lucifer aliyekuwa na uhuru wa kuchagua. Hivi tujifunze kuamua na kuchagua vizuri. Ndugu pendwa, kuna maswali mengi ambayo ningalipenda kukuuliza ili tuelewe somo vizuri. Kama Yesu ama Mungu alijua ya kwamba shetani ataasi, kwa nini alimuumbia uhuru wa kuchagua? Unaweza weka jibu hapo kwenye comment. Ama wakati Lucifer alipofanya dhambi, kwa nini Yesu hakumuua ama Mungu hakumuua huyo Lucifer papo hapo? Okay? Jambo lingine, wakati tunazungumzia pambano kuu, nini kinaingia kwenye kichwa yako ama nini tunataka sema nini kwa uhalisi? Mashairi gani katika Biblia yanazungumzia pambano kuu? Na kanisa la Adventista wa Sabato linaelewaje somo la pambano kuu tofauti na kanisa zingine zote? Unaweza jibia kwa swali moja ama kwa zote ukiweka kwenye comment. Basi Mungu akusaidie na akubariki. Tunakukaribisha kwenye somo la pili, somo nzuri sana linalosema la question centrale à l'amour ou l'égoïsme. Tuombe. Asante Yesu Kristo kwa upendo wako. Umetuonyesha vita inayokuwa nyuma ya vita zingine zote, inayosababisha vita zingine zote. Tufungue macho yetu ya kiroho tuweze kuepuka mitego ya mwovu shetani, na kila mara tunapochagua tuchague vizuri. Asante kwa upendo wako, umetumia Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Tupatie neema, tupokee kifo na upendo wako na haki ambayo tunapata kwake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu mpendwa, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibuni.